क्योंकि मुहर्रम शरीफ का महीना है, मैं किसी ते चिकड़ नहीं सुटना। 3 महफिल हो गई ने कि किसी का नाम लैके किसी ते चिकड़ सुटिया, बोलिया जो सारे जे कई बंदे मेरी महफिल दे विच डेली आउंदे पए ने, किसी का नाम लैके किसी ते चिकड़ सुटिया, लेकिन अपना दिफा करन दा साडे कोल हक है। बात समझ जा रही है जी। अहले तशरीह हज़रात उन्हां दी तरफों बड़ी इस बात दे उत्ते वजाहत पेश की जाती है, और साडे जिहड़े बंदे अहले सुन्नत व जमात दे ने, भोले भाले जिहड़े बंदे हुंदे ने, उन्हां नूं इह गल कह के उन्हां दे उत्ते जाल सुट्टिया जांदा है कि वेखो तुसी यार जिन्हें आउणा ना उतों उन्हें आउणा है, तुसी मेरे लो वेखो, जेड़ा आंदा उन्होंने आउण दिओ, जेड़ा जांदा उन्होंने जाण दिओ, तुसी सिर्फ मेरे अल तवज्जो करो। वो कहते हैं कि असी हक ते हाँ, और हर बंदा अपने आप को हक ते ही समझदा है। दलाइल उन्हां कोल भी है ने, दलाइल साडे कोल भी है ने, हर बंदे कोल अपने अपने दलाइल है ने अपने अकीदे दे उत्ते, लेकिन दिफा दा हक जेड़ा ना हर बंदे नूं हासिल। मैं जिहड़ी गल करन लगा मैं उहदा जिम्मेदार अल्लाह दे फजलो करम नाल ना मैं मुकर सकना, ना मैं इस गल तो भज सकदा। लोकां नूं इह गल कही जांदी है, तवज्जो, कि कुराने पाक दे अंदर लफ्ज़ शिया मौजूद है, लफ्ज़ सुन्नी मौजूद नहीं। लफ्ज़ शिया मौजूद है, लफ्ज़ सुन्नी कुरान के अंदर मौजूद नहीं। ये दूसरी तरफों साडे ते एतराज़ किया जाता है। अगर वो सानू कहते हैं बकौल तुहाडे सुन्नियां दे कि शिया अल्लाह दे भी मुनकर ने ते अल्लाह दे रसूल दे भी मुनकर ने, ते जे असी अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दे मुनकर हाँ, तो फिर अल्लाह ने साडा कुरान दे जिक्र क्यों किया है? साडा ते कुरान दे अंदर जिक्र मौजूद है, ते तुसी सानू ये गल आंदे हो कि असी अल्लाह दे भी मुनकर हाँ ते अल्लाह दे रसूल दे भी मुनकर हाँ, ते एक यहूदी दी बनाई हुई साजिश है। और तवज्जो भी मेरे वाल, और ये इस अपने दावे नूं साबित करने वास्ते कुरान पाक की आया करीमा पेश की जाती है, व इन्ना मिन शियतिही ल इब्राहीम, कि वेखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक शिया ने। ये आया करीमा जिहड़ी है ना ये पेश की जाती है। तो फिर उस तो बाद क्या जाता है कि शिया का मजहब कोई नवा मजहब नहीं, ये वो मजहब है जिहड़ा इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मजहब। इहो ही वजह है कि असी अज भी अपने आप नूं उहो ही फर्द कहलाने आ। जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जेड़ा मजहब सी उहो ही साडा अज दे शिया दा मजहब। ये उन्हां दी तरफों एतराज़ किया जाता है, उन्हां दी तरफों सॉरी एतराज़ नहीं, ये दावा किया जाता साडे सुन्नी भरावां। और फिर हदीस पाक जेड़ी साड़ियां किताबां विचों वो पेश करते हैं। पहले अबारत सुनो फिर तर्जमा सुनो। अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा नज़लत हादिहिल आयतु इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिय्या क़ाल रसूलुल्लाह ला अलिय्यिन हुवा अन्ता व शियअतुका यौमल क़ियामति रादीना मर्दिय्यीन। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे कोल मरवी है कि जदों आया करीमा नाज़िल हुई इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जेड़े ईमान लैके आए नेक काम कीते और इन्हां दे उत्ते पाबंद रहे, वो बेहतरीन मखलूक है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये आयत हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और उन्हां दे शिया दे हक दे अंदर नाज़िल हुई है। ये उधरों दावे दी दलील दे अंदर हदीस पाक पेश की जाती। हुण जेड़ा दावा है वो मैं आप हबाब दे सामने पेश कर दिता, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ जो दलीलां ने वो भी मैं पेश कर दित्तियां ने। हुण उन्हां दे दावे दा जवाब, हुण उन्हां दे दावे दा की है, वो जवाब उन्हां नहीं देना, वो जवाब असां देना। तुसां बाद विचों भला की आखना यार बैठे सां कारी कुछ आंदा सी, वो रात नूं ना तवज्जो करो मेरे वाल, वो बंदे गए पिंड दे महफल सुनन वास्ते, ते हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा ना किस्सा शुरू किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वाक़या हज़रत साहब ने शुरू किया, तो बंदे महफल सुन के वापस आए। तो सवेरे जदों अपने पिंड पिछा गए ना, तो बंदियां पूछया
انہاں کہا بھی راتی محفل تے گئے سو کی سنیا؟ انہاں کہا جی سنیا مولویاں بڑی تقریر کیتی بلے 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 واہ کمال ہو گئی. وہ کی بیان کیتا؟ انہیں کہا پتہ نہیں کوئی انجی سی جے کوئی پیغمبراں دا چھوڑ کھڑیتا سی کوئی نبیاں دا منڈا گواچا سی انہوں لبدے رہنے ساری رات. بعد جو تساں کہنا بھی قاری صاحب نہ کوئی شیعہ دا نام لیندے سن کوئی سنیاں دا نام لیندے سن پھر گل کی کیتی نے پتہ کوئی نہیں سن. توجہ کرو میرے خیال نال ادھے بہتے بندے ہونے نے جنہاں نوں نہ دعوے دی سمجھ آئی ہونی ہے تے نہ ان دی دلیل دی سمجھ آئی ہونی. لیکن بات اے وے اے تیرے واسطے تیرے عقیدے دی پختگی دے واسطے کہ تو ایویں چیویں نہیں کہ اسی ایویں چیویں سنی بن کے لگے پھردے ہیں. سنی ہووے جو اللہ دا قرآن ہے مدینے والے دا فرمان ہے. سمجھ آئی گل دی؟ ایویں نہ اپنے آپ نو سمجھ کے تو ایویں لگا پھرندیاں. جدو ساڈے سامنے گل ہوندی ہے تے ساڈے کئی بندے جڑے سر پھڑ کے بہ جاندے ہیں وہ ساڈا ذکر ہی کوئی نہیں قرآن دے. تو چلا ہو گیا تو سن میں ایک نہیں قرآن دیاں 9 آیتاں پیش کراں گا. پہلے اے جڑا سوال ہے اے دا جواب سن کہ قرآن پاک دے اندر لفظ شیعہ ہے سنی کوئی نہیں. پہلے شیعہ دا معنی سمجھ لے کہ شیعہ دا معنی کی ہے. شیعہ دا معنی ہے گروہ. شیعہ دا معنی کی ہے؟ شیعہ دا معنی کی ہے؟ گروہ. تے سنی کی نو آندے نے؟ سنی انہوں آندے نے جڑا سنت دا تابع ہوئے. سنی انہوں آندے نے جڑا سنت دا تابع ہوئے. پہلے انہاں دا دعویٰ میں آپ احباب دے سامنے پیش کیتا. ہن انہاں دے دعوے تے دلیل پیش کرن تو بعد ہن میں جڑا ساڈے اتے الزام ہے جڑا ساڈے سامنے دعویٰ اور دلیل دیتی جاندی او دے جواب دے اندر کہ تسی اگر سنی سچے ہو تے پھر تسی اپنا آپ قرآن جو ثابت کرواؤ. ہن سنی انہوں کہندے نے جڑا سنت دا تابع ہوئے. سنت دا تابع ہوئے. لے ہن اپنے سینے تے ہاتھ رکھ تے سن کہ سنی دا ذکر قرآن ہے جا کے کوئی نہیں. پہلی آیت پہلی 22واں سپارہ دوجا رکوع کہو سبحان اللہ. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سنت اللہ الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. اگر میرے ویران نے غور کیتا ہوئے تے پہلے لفظ دے اندر سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا. دوسری آیہ کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. حضرات جی وقار تیسری آیہ کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنت تحویلا. اے 3 آیتاں ہو گئیاں. آنا ہن 4 یاراں دے نام دی چوتھی آیت سن. 4 یاراں دے نام دی چوتھی آیت سن. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں تینوں دسنا وا کہ سنیاں دا ذکر قرآن وچ ہے کہ کوئی نہیں. مینوں نہیں پتا تو کدے سامنے گل کرنا ہے تے کدے سامنے نہیں کردا. اسی تینوں جواب دینے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو عقیدہ اوہ عطا فرمایا ہے جڑا اللہ دا قرآن ہے مدینے والے دا فرمان ہے. میں چشتی مرادے دی سرزمین دے اتے بیٹھ کے سنی قرآن چوں بھی ثابت کراں گا تیریاں کتاباں وچوں بھی ثابت کراں گا. اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال قرآن چوں بھی ثابت کریں گے تے تواڈیاں کتاباں دے وچوں بھی ثابت کریں گے. چکڑ سٹنا میرا کم نہیں. اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر لیں. اگر گھر دے وچوں گل لب جائے پھر من لویں ایویں نہیں لگے پھر دے.
پھر من لوی ایویں نہیں لگے پھر دے ایویں نہیں ٹرے پھر دے او جڑا بندہ بغیر سائیاں تو ہووے جدا دل کرے انہوں وڑ کے لے جاوے اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال بغیر سائیاں تو نہیں اسی سائیاں والے ساڈے سائیں مدینے بیٹھے نے اسی سائیاں والے ساڈے سائیں مدینے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت و شان و اہل بیت مقام اہل بیت شان اہل بیت چون یارہ دے نا دی چوتھی آیت پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سنت اللہ الذی قد خلت من قبل ولا تجد لسنت اللہ ولا تجد لسنتنا تبدیلا حضرات دی وقار ہون پانچ تن پاک دینا دی پنجویں آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا قد خلت سنت الاولی پانچ تن پاک دینا دی پنجویں آیت ہون اس تو بعد چھویں آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تأتیہم سنت الاولی میں جڑی جڑی آیت پیش کرتا جاواں دے وچ لفظ سنت موجود ہے جڑی بھی آیت پیش کراں گا لفظاں دے اندر لفظ سنت موجود ہے آگے 7ویں آیت سن فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت اللہ الذی قد خلت فی عبادہ وخسر ہنالک الکافرون آگے 8ویں آیت سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سنتنا وان تعودوا فقد مضت سنت الاولین میں ترجمہ کرنا تسی پریشان نہ ہو پہلے مینوں ایتاں پوریاں 9 کر لین دے میں نے آتا 9 پوریاں کر لین دے پھر میں ترجمہ بھی کردا ساریاں جی ہر ایت دے وچوں سنی نہ نظر آوے میری دھون لا دیا جی تو اپنی نماز تے تاں ثابت کریں روزہ تے تاں ثابت کریں اپنا نیک ہونا تے تاں ثابت کریں پاک ہونا تے تاں ثابت کریں جے تینوں کوئی سنی مننے سائیں تے تینوں سنی مننا واسطے تیار نہیں پہلے اے تے منوا کے میں سنی ہاں قرآن آندا ہے تانوں کوئی آکھے تسی ارائی نہیں تسی فٹافٹ شجرہ کڈ کے لے آنا آ ویکھ ساڈے پیو دادے تو نسل در نسل چلدا آ رہا اسی رائیاں تو کون ہے جڑا سانوں یہ گل کرے ارائی نہیں جے تیری کوئی ذات یہ گل کرے تیرے تو برداشت نہیں چلے آ جے کوئی ساڈے عقیدے تے گل کرے ساڈے کولوں برداشت ساڈے کوئی عقیدے تے گل کرے تو ساڈے کولوں برداشت کیویں ہو سکدا اسی اللہ دے فضل و کرم دے نال اور پھر تیرا میرا شجرہ بندیاں دا محتاج ہے عقیدہ ساڈا ہو جو اللہ دا قرآن ہے اللہ دا قرآن ہے میاں شاہ صاحب توجہ کرو نا میرے وال 9ویں آیت سنو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولا تجد لسنت اللہ تبدیلا اچھا ہن مینوں یہ دسو ساریاں آیتاں دا ترجمہ کراں گے صرف یہ کلی دا کراں جڑی اینڈ تے پڑھی بولو ساریاں دا کراں اجے میں انہاں دیاں بھی پڑھنیاں نے اے نہ کوئی گل کرے توجہ ریکارڈنگ ہوندی پئی ہے اے بیان ریکارڈنگ ہو رہا ہے اے بیان نیٹ تے چلنا ہے لوکاں سننا ہے اے دے اُتے اعتراض بھی ہو سکدا ہے دعویٰ تے دعوے دی دلیل گل جدو قرآن حدیث دی کیتی ہے تے پھر کوئی یہ نہ کہے مولوی ڈنڈی مار گیا مینوں اپنی تقریر دے اُتے یہو جہا کمنٹ بھی برداشت نہیں ہے گل سمجھ آ رہی
پہلے اے جڑی آئے کریمہ میں آخر دے اتے پڑھی نا یہ ترجمہ سن لو تو پھر میں اگے ٹرنا. اللہ کا طریقہ گزار لوگوں کے بارے میں اور تم اللہ کے طریقہ میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے. سنی ہووے جڑا اللہ دے طریقے تے چلن والا ہے. اچھا توجہ مذکورہ آیا کریمہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام دے طریقے رستے دے اتے چلن نو سنت آکھیا ہے. تفسیر منہاج الصادقین اے ساڈی تفسیر نہیں، اے میرے مسیراں دی تفسیر ہے. تفسیر منہاج الصادقین. میں کسی نو گال کڈا میں ذمہ دار، میں کسی نو گال کڈا میں ذمہ دار، میں کسی نو برا آکھاں میں ذمہ دار. میں تے اگر کسی نو اے دساں کہ تیرے گھر دا راہ اے وے پھر میں گناہگار تے نہیں. جے میں کسی نو کہاں تیرے گھر نو آ راہ جاندا تے میں گناہگار تے نہیں. انہوں تے گھر دا راہ دسن دیاں. منہاج الصادقین اس آیا کریمہ دی تفسیر دے اندر توجہ احباب، آپ احباب دی سنو. یرید، توجہ کرو میرے وال، یرید اللہ، اے ہو گئی عربی، میخ واحد خدا، اے ہو گئی فارسی. سنو، لیبین لکم، تا بیان کند برائے شما ویہدیکم، برا نمایت شمارا سنن الذین راہائے آنکے بود من قبلکم، پیش از سما یعنی دین ابراہیم و اسماعیل. ہن اپنی زبان چ ترجمہ سنو نا، اپنی زبان چ ترجمہ سنو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تاکہ تواڈے لئی بیان کرے اور تواڈا راستہ وکھاوے انہاں لوگاں دی راہ دی طرف جو تواڈے تو پہلے گزر چکے نے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام. قرآن دے لفظ دے اندر سنت دی مذکورہ ہون دے بارے دے اندر جو آیات درج نے تساں انہاں دے اتے غور فرمایا. دو چیزاں سامنے آئیاں. پہلی اے کہ بعض مقامات دے اتے اے لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیتا، بعض جگہ دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے لفظ سنت والا لفظ انبیاء علیہ السلام دی طرف منسوب کیتا. اور اہل سنت دے واسطے اے کتنی بڑی سعادت اور خوش بختی دی بات ہے کہ انہاں نو او طریقہ ملیا ہے جیڑا طریقہ اللہ دا ہے تے اللہ دے رسول دا طریقہ ہے. سنیاں دا طریقہ کیڑا ہے؟ سنیاں دا طریقہ کیڑا ہے؟ جیڑا اللہ دا طریقہ تے اللہ دے، اللہ دا طریقہ تے اللہ دے. دوجی کتاب دا بھی حوالہ سن لو. دوجی کتاب دا حوالہ جیڑی پہلی کتاب میں پیش کیتی ہے نا جناب، تفسیر منہاج الصادقین، یہ دی جلد نمبر، توجہ کرو میرے بات، یہ دی جلد نمبر 3 ہے تے صفحہ نمبر 7 ہے، مطبوعہ تہران طبع جدید. ہن جیڑی میں دوجی حدیث پیش دوجا میں حوالہ پیش کرن لگا نا جناب، کتاب دا نام ہے فروع کافی. میرے بڑے بڑے علامہ نال تعلقات نے، انہاں نوں پوچھی بھلا انہاں کتاباں دے نام. فروع کافی، فروع کافی دے وچ جناب وسائل الشیعہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 9، کتاب النکاح، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے منہ پھیرے وہ میرا ہے ہی نہیں. جیڑا بھی میری سنت تو منہ پھیرے وہ میرا 5 منٹ برداشت کر لو صرف. تسی تانوں سمجھ نہ بھی آئی نا تے جنہاں نوں آوندی پئی ہے نا انہاں نوں آ جانی، تے جنہاں نے بعد جو تقریر سننی انہاں نوں بھی آ جانی ہے. تانوں سمجھ نہ بھی آوے تسی سبحان اللہ آکھی جاؤ. اگلی کتاب دا نام سن لو، جلال العیون. جلال العیون. جدوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع تو فارغ ہوئے تے آپ نے مدینہ منورہ دی طرف روانگی دے دوران ایک عظیم فصیح بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، جد لفظ بھی یہ نے جناب، وصیت میں فرمود ایشان راہ کے دست، از سنت و طریقہ از بر نادارت. جلال العیون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر. تسی آکھو کہ قاری صاحب سانو فارسی سناندے پے، سانو تے نہیں سمجھ آوندی. جنہاں سمجھنی انہوں نے سمجھنی ہے. تانوں میں گل اردو چ بھی سنانا، فارسی پڑھ کے تاں پیا سنانا کہ تسی اے نہ کہو قاری دی اپنی بولی ہے. میں تانوں دسنا پیاواں کہ کتاباں دوجیاں دیاں نے زبان میں، میں تاں واسطے تانوں پڑھ کے سنانا پیا.
توجہ بھائی جلال العیون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1-60 تے جناب فصل چہارم در بیان وصیت مطبوع تہران جدید آپ نے ترجمہ سنو آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر ان کے ذریعے تمام مسلمانوں کو وصیت فرمائی کہ میری سنت اور میرے طریقے سے کبھی بھی ہاتھ نہ اٹھانا. یہ تو تینوں مننا پوے گا نا کہ حضور نے فرمایا صحابہ تسی بھی سننی ہو سنت دے تابع کرنے والا ہی سنت دا تابع ہی سننی ہے نا. میں 10 بیٹھا پہلے میرے تے نہ رہا جے اپنی مرضی دے کسی مولوی نے پوچھ لیا جے بھی جیڑا سنت دے اوتے عمل کرے انہوں کی آندے نو تینوں آکھے گا سنی جے وہ بھی تینوں سنی دسے پھر مان لویں بھی ساڈا مولوی سنی بھی سچا ہی سی. ہاتھ نہ اٹھانا. توجہ میرے وال وصیت فرمائی کہ میری امت میری سنت اور میرے طریقے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا. میرے طریقے اور میری سنت سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا یعنی اس کی پابندی کرتے رہنا. ہوں اگے 4 یاراں دے نام دا چوتھا حوالہ بھی ہے. میاں صاحب تسی کلے سن لیا جے ادھر طبیعت خراب ہو گئی ہے کئیاں دی. انہاں نوں کم ہوندا نا اصل جو انہاں نالے پھر پریشان ہو جاندے نے بھی مولوی کیڑے سیاپے نوں سانوں کر دتا. لا ہن سن لا قرآن کنہاں نوں شیعہ آندے ہی. ہن تے بول چھڈ سبحان اللہ. قرآن شیعہ کنہاں نوں آندے ہن سن لا. پہلی قرآن دی آیت 20واں سپارہ تے رکوع نمبر 5 مونجی پڑھنا. تسی پریشان ہو گئے اونجی سن لو. ان فرعون وعلا فی الارض وجعل اہلھا شیعا. بے شک فرعون زمین میں بڑا بن بیٹھا اور زمین پر بسنے والوں کو شیعہ گروہ در گروہ کر دیا. میری سبحان اللہ تو بھی میں صدقے جاواں. میں کی آنا پیا تو سبحان اللہ. اگلی آیت سن لے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم شیء. میں قرآن پہ پڑھنا ایتے سبحان اللہ کہہ. میں قرآن پہ پڑھنا. قرآن سن کے سبحان اللہ ضرور کہہ. بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ شیعہ گروہ تھے. اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. آیت نمبر 3 ہن سبحان اللہ. میں صحیح پڑھتا پیا جی. قل هو قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. فرما دیجئے اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تم کو شیعہ گروہ بنا بنا کر باہم لڑائے. اتوں عذاب کلاں کہ تھلیوں عذاب کلاں کہ شیعہ بنا کے لڑاواں تانوں. یہ اللہ پیاندا. میں نہیں آکھیا. میں آکھاں میری زبان کٹ دیو. آیت نمبر 4 سن لو. میاں صاحب آیا ہوندے نا میاں تنویر صاحب ایتھے 2 بندے گن مین کھلوتے ہوندے تے آ تقریر ہوندی انج دی تے انہاں کہنا سی بلے بلے میاں تن کے رکھ گیا راتے میاں را تقریر کیتی ہے. میاں اور تونے پا چھڈن اللہ جاندا انہاں نے بھی مکا چھڈی ہے. کی کیتا انہاں نے جی شیعہ دے خلاف بیان کیتا جی قرآن پڑھ کے میاں صاحب را ٹھیر لا دیتا. تم ہی سچا بھی یہ مولوی جی دی 50,000 تنخواہ ایتاں تو تھلے گل نہیں کردا. سانوں کیڑی لوڑ ہے سبحان اللہ کہن دی. سانوں کیڑی لوڑ ہے بھی اینوں سبحان اللہ کہن دی. ہے تے مولوی وہی نا جنہیں ساڈی دکان تو دار سودا لینا. اینوں کیڑی لوڑ ہے سبحان اللہ کہن دی. اینوں کیڑا سبحان اللہ دی لوڑ ہے. یہ دی بجلی دا بل بھی اسی دینے ہیں سبحان اللہ ایویں کہی جائیے. میں ایتاں نہیں پڑھن دیا کہ قرآن تو باہر نے 4 پڑھ چھڑیاں. میں اگلیاں نہیں پڑھنی ہوں صرف 5ویں سن. نہیں میں اتھے ہی بس. نہیں 4تھی سن لو. 4تھی سن لو یا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ اور وہ شیعہ ہو گئے. آیت نمبر 4 یہ میں آپ احباب دے سامنے پیش کیتی ہے. ریکارڈنگ موجود ہے. اینے مجمع دے وچ میں گل کیتی ہے. میری تقریر لے جاؤ جا کے سناؤ. جیڑا تینوں آکھے کہ شیعہ دا ذکر قرآن چاہ تو سنی کڈ کے وکھا. میری تقریر سنا سنی بھی ثابت کرا تے شیعہ بھی ثابت کرا. ہن آ میں تینوں دسنا سی حسین کیویں مننے.
सुन्नी हुसैन पाक दा हुण मैं तुहाडा ज़ौक पूरा कर दिया। सुन्नी हुसैन दा जिक्र किवें करदा लजपाल सखियो हुसैन मेरा लजपाल सखियो हुसैन मेरा सरवर दिया रेसा कौन करे लजपाल सखियो हुसैन मेरा सरवर दिया रेसा झूम जाए जे मैं किस हस्ती की गल करन लगा वा किस हस्ती का नाम लैन लगा वा और जिदी मां ज़हरा ते बाबा अली जिदी मां ज़हरा ते बाबा अली सुन्नी बंदा बैठा है हाथ ऐथे जाके मेरे नाल मुहब्बत का जवाब देगा ओ जिदी मां ज़हरा ते बाबा अली ए सुनिया की पहचान है ए सुन्नी की पहचान है। असी जदों भी मौला अली का नाम लैने हाथ ऐथे करके ना लैने ऐथे हाथ करके मौला अली का नाम लैना ये मेरे आका दी सुन्नत है। इस वास्ते असी जदों भी मौला अली का नाम लैने हाथ ऐथे उठा के लैने असी नाले लोकां नूं दसना चाहते हैं कोई होर नहीं असी सुन्नी जेड़े अली अली करने वाले दसना वा अली अली किवें करना है किवें अली अली करना है। कोई भी जबान खामोश ना रहे हाथ ऐथे होना चाहिए। जिदी मां ज़हरा बाबा अली जिदी मां ज़हरा बाबा अली नाने दिया रीसा कौन कौन हुसैन आप अहबाब की तवज्जो जाना कौन हुसैन है मेरे ते तेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यार गल भला की है विचों कई बंदे परेशान हो जाते हैं यार साडा कारी सीधी सीधी तकरीर क्यों नहीं करता इनू मौत पैंदी है ये सीधी सीधी तकरीर करे करे ये कदी इंज नूं वड़ जांदा कदी इंज नूं वड़ जांदा मैं की करा मैं जेड़ी भी गल करना किसी च मसेर आ जाते ने किसी च बतरेर आ जाते किसी गल नूं मसेर नहीं मनते किसी नूं बतरेर नहीं मनते मैं की करा मैं तो तुहाडा ज़ौक पूरा करन दी कोशिश करना पर फिर भी मैनूं तुहानूं कोई ना कोई नुक्ता देना पै जांदा जगाना पै जांदा। आ मोबाइल है ना इहनूं चार्ज ना करिए तो इस्तेमाल होंदा बोलिया जे इस वास्ते जो तुसीं मेरे कोल आउंदे हो मैं 8 दिनों की तुहाडी बैटरी चार्ज कर देना कि कोई इन्हां नूं बंदा मिल पवे तो बैटरी चार्ज होवे टक करके जवाब दे देना मैं इस तो भरावां दी बैटरी चार्ज कर देना। लो सुनो मैं कोशिश करांगा मैं तवज्जो मेरे हाल मैं कोशिश करांगा कि मैं सज्जे खब्बे ना होवां मैं सीधा सीधा कौन हुसैन हज़रत सैयदना बरीरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबी आप फरमाते ने आप रवायत करते ने आप की फरमाते ने काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबुना एक दिन मेरे ते तेरे लजपाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन जुमे दा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जुमे दा खुतबा इरशाद फरमा रहे ने
دن جمعہ دا ہے میرے تے تیرے لجپال آقا امت دے غم خار آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں بڑی توجہ چاہنا ایک ہندہ جمعہ دا خطبہ ایک ہندہ جمعہ دی تقریر دے اندر بندے سجے کھبے بھی ویکھ لین کوئی گل نہیں ہوندی جے میں تسی گلاں بھی پہ کر دے ہو میرے اللہ بھی ویکھ دے پے ہو غصہ بھی کر دے پے ہو ہس دے بھی پے ہو لیکن حرج کوئی نہیں میں بھی تواڈے نال مذاق بھی گل بھی پیا کرنا حضرات دی وقار لیکن جیڑا جمعہ دا خطبہ ہوندا ہے او دے وچ نہ مذاق ہوندا ہے نہ او دے وچ شغل ہوندا ہے او دے وچ کوئی بھی ایسی گل نہیں ہوندی نہ سجے کھبے دھیان ہوندا وے نہ او دے وچ اگے پیچھے دیکھیا جاندا ہے میرے تے تیرے لجپال آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جمعہ دا خطبہ پہ دینے نے اوتھے حضرات ذی وقار ابو بکر موجود عمر موجود عثمان موجود مولا علی موجود عشرہ مبشرہ موجود میرے تے تیرے نبی منبر رسول دے اتے بیٹھے نے او کیسا سما ہوئے گا جدو امام الانبیاء منبر دے بیٹھے نے سامنے صحابہ بیٹھے نے میرے نبی علیہ السلام جمعہ دا خطبہ پہ دینے نے حضرت سیدنا بریرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دینے جدو میرے آقا جمعہ دا خطبہ پہ دینے نے جمعہ دا خطبہ دینے جمعہ دا خطبہ دینے اذا جاء الحسن والحسین اذا جاء الحسن والحسین اچانک امام حسن امام حسین اے دو شہزادے دو میں بیٹے سیدہ خاتون جنت آپ فرما دے نے مسجد دروازے دے وچوں داخل ہوئے نے سرخ رنگ دیاں کمیزاں پائیاں ہوئیاں نے سارا سرخ رنگ نہیں وچ صرف تاراں نے سرخ رنگ دیاں سرخ رنگ دے کپڑے سرخ رنگ دیاں دھاراں والے کپڑے نماسیاں نے پائے ہوئے نے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے نے امام حسن امام حسین مسجد نبوی دی طرف تشریف لے کے آ رہے نے کدی ڈگ دے نے کدی اٹھ دے نے بچپن دی عمر میرے نبی علیہ السلام دی نظر پئی ہے جس ویلے حضور دی نظر پئی ہے میرے آقا نے منبر چھڑ دیتا حضرت بریدہ فرما دے نے فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر میرے تے تیرے آقا حضرات ذی وقار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جدو شہزادیاں دی اے حالت ویکھیے میرے نبی نے منبر چھڑیا ہے حضور منبر تو تھلے تشریف لے کے آئے نے جس ویلے منبر تو تھلے تشریف لے کے آئے نے فحملہما فرمایا پھر کی کیتا حضور نے حسن نو چکیا حسین نو چکیا بڑی توجہ چاہنا منبر حضور نے چھڑیا ہے جاگ دے بیٹھے ہو منبر میرے نبی نے چھڑیا ہے ایتھے نبی پاک نے اپنے نواسے سمجھ کے اے نہیں کہ منبر نانے نے چھڑیا ہے میں قرآن دی آیت پیش کرنا وا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول دوجی آیت پیش کرنا وا پروردگار نے فرمایا وما محمد الا رسول اے نہیں نانے نے نواسیاں واسطے منبر چھڑیا میں تینوں دسنا وا نبی منبر تے پوے تاں وی رسول نبی کھڑا ہوے تاں وی رسول حضور چلن تاں وی رسول حضور منبر تو اترن تاں وی رسول حضرات ذی وقار مسجد نبوی وچ ہون حضور تاں وی رسول سفر وچ ہون تاں وی رسول حضرات ذی وقار حضور بولن تاں وی رسول کھان تاں وی رسول میرے آقا چلن تاں وی رسول عرشاں تے جان تاں وی رسول نے عرشاں تو آن تاوی رسول نے میرے آقا ابو بکر نال ہون تاوی رسول نے عمر نال ہون تاوی رسول نے عثمان نال ہون تاوی رسول نے علی دے گھر ہون تاوی رسول نے وہ سجدہ دے کول ہون تاوی رسول نے اما عائشہ دے حجرے وچ ہون تاوی رسول نے پھر تینوں مننا پوے گا نانے نے منبر نہیں چھڈیا بلکہ حسن حسین واسطے رسول دے منبر
जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं जी अजे होनी तो चाह सौन लगी 13 मिनट अजे पूरे रहिंदे ने कस्से ने अजे तो मैं गल शुरू की थी। चलो पढ़ो तुसी मेरे हाल तवज्जो करो भाई। नाने मैंबर नहीं छड़िया रसूल मैंबर छड़िया रसूल ने मैंबर छड़िया या वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल रसूल है भाई रसूलुल्लाह उठे की कीता फहमलहुमा दोवां शहजादियां नु चुकिया हुजूर ने कल्ला चुकिया ही नहीं सीने ना लाया सीने ना लाया हुजूर ने। हदीस अगे भी बड़ी बार सुनी पर चस लै चिश्ती जदों भी बयान करेगा इंशाअल्लाह उल अजीज इहदे च नवां ही रंग होएगा इहदे च नवां ही होएगा। हुजूर ने अपने सीने ना लाया ववादाहुमा बैना यदई फिर दोवां शहजादियां नू अपने सामने बा लिया फिर दोवां नू अपने सामने बिठा लिया। किड्डी अजमत होएगी जिन्हां दे वास्ते हुजूर ने मैंबर छड्डिया। कितना मकाम होएगा कि जिन्हां दे वास्ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मैंबर छोड़िया। अच्छा फिर जिस जने वास्ते हुजूर ने मैंबर छड्डिया ना जने ने भी कमाल कर छड्डी है जने ने भी कमाल की थी। फिर इमाम पाक ने भी कहा नाना उदों मैं डोलिया तो तुसां मैंबर छड्डिया हुण करबला च मैं तां आया हुण तुहाडा दीन डोलिया हुण तुहाडा दीन डोलिया ते हुजूर जदों तुहाडा दीन डोलिया ना ते फिर जिवें तुसां मैंबर छड्ड के ते मैनू फड़िया सी ना अज हुसैन मक्का भी छड्डेगा ते मदीना भी छड्डेगा पर नाना तेरे दीन नू डोलण नहीं देवे। अज हुसैन फिर तेरे नाल भी वफा करेगा जिसने मुस्लिम का ईमान ताज़ा किया। बरेली दे ताजदार ने कलम उठाई जिसने मुस्लिम का ईमान ताज़ा किया जिसने इस्लाम को फिर से जिंदा किया जिसने नाने के वादे को पूरा किया जिसने उम्मत पे कुर्बान कुनबा किया उस मोहम्मद के दिल पर पे लाखों सलाम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिंबर छड्डिया इमाम हसन नू पकड़िया इमाम हुसैन नू पकड़िया ले आंदा हुजूर ने लिया के गोदी दे विच बिठाया। हज़रात ज़ीवकार मेरे आका बैठे ने बैठ के उठ के खड़े हुए ने। हज़रत बरीदा फरमांदे ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोवां शहजादियां नू अपनी गोदी विच बिठा के मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सदकल्लाहु इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। यारो मेरा कलमा पढ़ने वाले हो बेशक अल्लाह सच आखिया है औलाद फितना है माल फितना है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया देखो किड्डी वड्डी आज़माइश है मेरे बेटे आए ने मैं अपने बेटियां नू देखिया फलम असबिर जदों दोवें शहजादियां नू डोलदियां नू वेखिया हुजूर ने फरमाया मेरे सहाबा मेथों बर्दाश्त नहीं होया मैं मिंबर छड्डिया है अपने हसन नू पकड़ के लेके आया अपने हुसैन नू पकड़ के लेके आया और आके हुजूर ने अपनी गोदी दे विच बिठाया और बिठा के फरमाया या अल्लाह मैं इन्हां नाल प्यार करना वा तू इन्हां नाल प्यार करना है या अल्लाह जेड़ा इन्हां नाल प्यार करेगा तू ओदे नाल प्यार करना। आखिरी गल ये तू अगे नहीं चलना आखिरी गल हुजूर ने मिंबर छोड़िया खुतबा पढ़दिया किदे वास्ते हुजूर बैठे थोड़ा जा मेज पीछे करी जरा थोड़ा जा करी मिनट मारो मेज पीछे करो।
ਨਾ जुम्मे का तवज्जो, जुम्मे का खुतबा है, मैं खुतबा दे रहा जुम्मे का, तवज्जो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि, जुम्मे का खुतबा है जुम्मे। व नऊज़ु, सारा नहीं देना, मैं सिर्फ इशारा देना। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु, डंडा हाथ दे विच, फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं फिर खड़ा हो गया, मैं दूजा खुतबा सानी शुरू किया। इंज ही हुंदा तुहाडी मस्जिद विच, इंज ही हुंदा जेड़े मेहमान आए हो, क्यों जी कभी तुसां दूसरियां मस्जिदां च क्यों भाई आसफ तुसां शहर जुमा पढ़िया, इंज ही करते हैं ना, खुतबा पढ़ के बहिंदे ने फिर उठते हैं। कई बंदियां दूसरियां मस्जिदां च भी जुमा पढ़िया, खुतबा देंदे ने, बहिंदे ने, फिर उठते हैं। एक सवाल है सिर्फ निका जिहा, वो भला की हुण सुनी, मैं तकरीर छड्डण लगा। मौलवी साहब खुतबा देंदे पे ने, देंदे देंदे बह गए। एक सवाल बनता, मौलवी साहब खुतबा भुल गए सो। हाय हाय हाय, मियां इरफान साहब तवज्जो कर लीजिए, तुसां तवज्जो नहीं की। मियां साहब पहुंच गया ने, उन्हें सिर हिला दिता है, इशारा देता है कि कारी साहब मैं तोड़ पड़ गया। बे मैं खुतबा दे रहा, खुतबा दे के मैं बैठा, मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों के समझाने की कोशिश करन लगा, तो समझा के मैं तकरीर छड्डन लगा। भी मैं खुतबा देंदा पिया सा, देंदा देंदा मैं बह गया, बह के मैं थोड़ी देर बैठा, फिर मैं उठ के खड़ा होया, फिर मैं खुतबा देना शुरू कर दिता। एंड दे उत्ते जुमा पढ़िया गया। जुमा पढ़न तो बाद जनाबे वाला बंदे मेरे को आ गए, आके कहन लगे, पुछ सकते ने कारी साहब खुतबे विच भुल गया सो। मैं आख्या नहीं, अजान नहीं होंदी पई, एक मिनट सिर्फ अजान सुन। तवज्जो भाई। अच्छा सवाल ये कि तुसी किसी बंदे को पूछो, किसी आलम दीन को पूछो, मैं तो गल की, मैं तो जवाब देंगा ही देंगा अल्लाह के फजलो करम दे नाल। ते अगर तुसी किसी बंदे को पूछो, किसी जी को ते जी हजरत साहब तुसी जुम्मे का खुतबा भुल गए सो, वो कहेगा नहीं, फिर बैठे क्यों सो, वो कहेगा जी सुन्नत है। उन्होंने कहो सुन्नत हुजूर क्यों बैठे सन, ये दसना भी हुजूर क्यों बैठे सन, हुजूर क्यों बैठे सन। हुण मैनू नहीं पता केड़ा इत्थे बैठा है, मैनू नहीं पता कि किदा सिर्फ जिस्म बैठा है ते रूह कोई नहीं, ते कोई पता नहीं कि रूह भी है तो जिस्म भी है तो ज़हन कोई नहीं, मैनू नहीं पता हुण केड़ा इत्थे हाज़र बैठा है तो केड़ा इत्थों गैब बैठा है। मैं जुमला पेश करन लगा, तवज्जो। उन्नू पूछो हुजूर क्यों बैठे, उन्नू पूछो हुजूर क्यों बैठे, वो तेनू गल दा जवाब नहीं देगा, वो तेनू गल दा जवाब नहीं देगा। फिर तू पूछ चिश्ती दे कोलों कि चिश्ती साहब फिर पूछण दा फायदा की जे गल दा जवाब नहीं देगा। इस गल दा जवाब कौन देगा, इस गल दा जवाब तेनू या सैयद ज़ादा देगा, आले नबी औलादे अली देगा, या सजदा दे मनण वाला देगा, या सजदा दे जोड़े सीधे करन वाला देगा, या हुजूर दा गुलाम देगा। दूजा बंदा जवाब नहीं देगा। उन्होंने कहा हजरत जी बैठे क्यों, बैठे क्यों, बैठ दी वजह वो कहेगा सुन्नत है। उन्होंने पूछ सुन्नत किदी है, वो सुन्नत हुजूर दी है। हुजूर क्यों बैठे नहीं दसेगा, नहीं दसेगा। आ साडे कोलों पूछ, मैं तेनू दसना। हुजूर बैठे हुसैन वास्ते, हुजूर बैठे हसन वास्ते, हुजूर बैठे हुसैन वास्ते, हुजूर बैठे हसन वास्ते, मेरे आका बैठे हुसैन वास्ते। 8 दिन पिछो जुमा होता है, अल जुमा तू ईद लिल मुस्लिमीन, मुसलमाना वास्ते जुमा ईद का दिन। सुन्नी हुसैन नाल प्यार करते ने, जदों भी खुतबा देंदे ने उस सुन्नत नूं अदा करते ने। नाना भी याद आ जाता है, नवासा भी उन्नी देर तक जुमा ही पूरा नहीं होता जिन्नी देर तक हुसैन ख्याल ना है।
پھر کوئی آکھے کہ میں بڑا مننا وا تے اسی کسے نو جتن دینے ہاں چلیا وہ ایک سن لئیے کوئی سنی دیئے مفتیو ایک سن لئیے تو اڈے کھین تو بغیر ٹائم میں دس دو یار ٹائم میں دس دو ٹائم ہو گیا حضرات صرف دعائے میں آخر دے ہوتے پیغام ایک کے کردار حسین ایک کے پیغام حسین اے گلاں سنیاں اپنے ذہن نو محظوظ کیتا کنا دا لطف حاصل کیتا اٹھ کے ٹر گیا محفل بے مقصد محفل بے معنی ہے اسی اتھے آ کے بیٹھے ہیں اگر ساڈا دعویٰ اے وے نا کہ اسی حسینی ہیں پھر کردار حسینی ہونا چاہیے پھر کردار حسینی ہونا چاہیے تسا کربلا دے تاریخ دے اندر نہیں پڑھیا میں نہیں کہندا تسا نہ پڑھیا ہوئے گا لوگاں کو لو سنیا جے مولا علی جس وقت مسجد دے اندر نماز پڑھن حالت سجدہ آپ دے سر دے اتے تلوار دا وار ہویا اسی پڑھیا کہ مولا علی دی داڑھی مبارک خون دے نال تر ہو گئی داڑھی ہے سی تے پھر خون نال تر ہوئی ہے نا اج نعرہ حیدری دا جواب یا علی تے دینا ہے یا علی کہا کہ سینے وچ ٹھنڈ تے پانا ہے علی دی سنت سمجھ کے داڑھی نو چہرے تے کیوں نہیں سجاندا علی دی سنت سمجھ نو داڑھی مبارک نو چہرے تے کیوں نہیں سجاندا پھر آخری بات توجہ جس وقت امام علی مقام کربلا دے وچ گئے نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے سید دے سر دے اوتے دستار رکھی ہے دستار کیڑی مولا علی والی کدے علی مولا علی والی دستار پتہ لگا سر دے اوتے دستار رکھنا ہے بھی میرے حسین دی سنت ہے تو اپنے آپ نو حسینی کہنا ہے تے کردار حسینی کیوں نہیں بناتا اپنے آپ نو حسینی کہنا ہے تے پھر کسے دا حق بھی کھا جانا ہے اپنے آپ نو حسینی کہنا ہے تے لوکاں نال زیادتی بھی کر دینا ہے حسین انہاں چیزاں نو ڈکن واسطے تے سارا کچھ قربان کیتا ہے دعوے دار اووے جیڑا حسین پاک دے کردار تے بھی عمل کرے دعوے دار اووے جیڑا کربلا دے پیغام تے عمل کرے دعوے دار محبت دا اووے پکا حسینی اووے حسین نے نیزے دی نوک دے قرآن نہیں چھڑیا آخری تلوار دے سائے تھلے حسین نے نماز نو نہیں چھڑیا تو کیسا حسینی ہے نہ تو قرآن دے نیڑے جانا ہے نہ تو نماز دے نیڑے جانا ہے پتہ لگا حسینی ہووے جدی نہ نماز قضا ہووے نہ تلاوت کلام پاک وچ فرق محفل کروان دا مقصد ادو پورا ہوندا ہے جدو مجمع دے وچوں توجہ جدو مجمع دے وچوں 20 بندے سنن والے نے تے انہاں جو 5 نمازی ہو جان میں 20 دا کہہ دیتا بھی 20 دے 20 نمازی ہو جان تے اگلی محفل تے نہ کو نہیں ہونا میں کنوں سمجھاواں گا 20 دے 20 نمازی ہو گیا میں کدھر جاواں گا تساں کدھر نو جانا محفل سنیا کہ کم از کم وچوں 5 بندے تے نمازی ہون پھر اگلیاں گھر والےاں نوں بھی پتہ لگے بھی اساں محفل کروائیے سانوں بھی پتہ لگے کہ اساں حسین پڑھیا تے نہ سنیا